Napuntang kilit may nyambot tsaka rin. Thank you, Aunt Freddy. O, di ba? May pa-summer ya. Dapat pati ko. Yung plus. Thank you so much. May magkano. Tabalo mo. Pero napon, may ka second box ko eh. Minyang buti. Susugalya mo rin to. Thank you so much. Ah, may git 10K. May git siya mong 10K. Kasi, kada kay mag-drop. Eh, ako balo eh. Pero RC na kanto. 18K, bala mo. May kaya, may bawi. RC na kasi 18K. Tapos masasambot ni. Anyang may bawi yun. Drain up na nalaka ako. Pero may nyambot siya pa rin 10K. Kasakit na naman ng yami ngayon eh. Dali, ikasugal na ka. Eman mami eh. Akakit kaya kasi itang... Okay na. Wait. Akakit kaya kasi itang sinuport mo. Kaya nga Starlist, abe. Sabi ko, pekotahan mo nga agad 90K. Kagi, mag-ready na. Natalo. Kaya nga Starlist. Ali, ngeni. Ngening month. Wait mo, tala ko mo. Tawat, hello. Eh ba, halos kasi may sasabi kami mo kanita. Yummy. Dana, may sambut. Animal greedy ngayon eh. Ali nga kitang 90K. Wait lang guys. Tapusin ko lang to.